In 1350, what we know as the idyllic French countryside was a living hell. For more than 15 years, the people had suffered at the hands of English invaders. Little did they know that this war would last for another 100 years. But through this crucible of fighting, famine and plague, there would emerge the modern nation of France. England's King Edward III looked jealously across the English Channel. Wanting France for his own, he had added the fleur-de-lis, the symbol of France, to his own royal standard. This was an all-out declaration of war. And in 1337, he invaded. But France already had a king, Philippe VI. As the English burned their way across the land, Philippe's army and his legendary knights marched to meet them, and came face to face with the English longbow. A simple weapon, but the most devastating the knights had ever faced. The heroes of France fell to storms of English arrows. The war engulfed the French countryside. By 1351, the conflict was focused on Brittany. One fight stands out as a spectacular display of chivalry, and a symbol of the wider conflict between the two enemy nations. The Combat of the 30 is still commemorated here in Brittany. It was a dispute between two local families. Supported by the opposing sides in the war, the French and English commanders decided to settle it through a trial of knightly combat. Each side would choose 30 champions to fight on neutral ground. France prepared to defend itself against England's finest. Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir sent a challenge to the English commander. 30 champions on each side would compete in a tournament for final claim to Brittany. With the battleground of the halfway oak agreed upon, Sir Jean set out to gather support from local knights. As a knight himself, Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected to protect the local peasantry and ensure peace. Je suis votre serveuse. Mon destrier y mègne. Mon arway mègne à votre souhait. Je ris dans vos volets. Bien, j'obtempère à Auxavitz. Je meurtrisse en votre nom. Comme votre place. Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory, but the Combat of the 30 was arranged between opponents mired in war. English raids had torn through the countryside of Brittany and brought great hardship to the people. Dicte-moi ma... Honor est d'obéir. Comme vos plaistes. Vos donc, en avoué. Sir Jean spotted an English raiding party attacking a nearby farmstead. Aveillez Burche. Attendez, certes. Incontinent.
the French knights defeated the English raiders, and Sir Guy de Rochefort joined Sir Jean's party. Quando je commande, avant. Avertissez votre courage, compagnon. Retrayez vos amours. Sir Jean's search next brought him to Sir Geoffroy de Bois, whose squires were contending with a detachment of English longbowmen. The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers and overwhelm them. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steeled themselves for further attacks. C'est comme vos voldres! Incontinent! Monte les agouets! Avertissez votre courage, compagnon! With Sir Geoffroy by his side, Sir Jean had secured the outpost. Avertissez votre courage, compagnon! Avant, compagnon! Je suis votre serveuse. Avant, compagnon! Je suis votre serveuse. Quand je commande, avant. Retrayez vos amours. Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a bridge in Sir Jean's path. Je veux vos objets. Honorably conceding defeat in the duel, Sir Yves Charel joined the cause. Si fais vos commandements. Un pied ci, un pied là. Reniez vos armes. Let's vote donc, en avoué. Un pied ci, un pied là. Sir Jean entered the staging area for the tournament, where he prepared to choose which knights would join him in battle. Each knight would be accompanied by his squires, young nobles in training to become knights themselves.
So Jean had selected his champions. As the sun rose, the two sides entered the arena, ready for the first round of combat. Mettons nos en la voie, comme vos plaisent. Your siege, mon siege. Je t'appelle en salut. Claiming an easy victory in the first round, the French champions left the arena to recover their strength. Soyez prêts, je commande, avant! Refreshed and reinvigorated, the French knights returned to the arena for another round of combat. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany. Triumphant, Sir Jean de Beaumanoir and his loyal knights claimed victory. The combat of the 30 had decided control of Brittany in favor of the French. Little did the two sides know, this was just the beginning of a bitter war that would outlive them all. After victory at the combat of the 30, the French faced devastating raids from England's Black Prince. But France's King John II was closing in. Jean finally caught the English near the city of Poitiers in September 1356. The French army outnumbered the English by thousands. King Jean himself joined the fight, but what seemed a certain victory for France soon turned into a nightmare. The English longbow devastated the mighty French army. An endless hail of arrows gutted the main French force. Then the English captured King Jean. The fight was over. The Battle of Poitiers was another catastrophic defeat for the French. The English had destroyed most of France's nobility in a single day. Now they turned their attention towards taking the French capital, Paris. The invaders marched unopposed towards Paris.
The remains of some of the medieval walls of Paris still stand today. As the English army approached, the terrified locals sought shelter behind these defenses. Could France's capital withstand the full might of the Black Prince's army? The English Black Prince had raided the French countryside without mercy. And now his army had come for the capital. With the English on their doorstep, it fell to the French army and the people of Paris to defend the walls of their proud city. Hoping to avoid open battle, the French began fortifying the city, manning the walls and calling every available soldier to his post. As the French hastened their preparations, several detachments of English soldiers were spotted closing in on the city. Que faut-il donc besoin? Bien, bien, veille. En besoin. Si vais exploiter. Advertance aux monde. Base à la mine. Oh, jetzt les ordonnances. Advertance, tous lors devant Snors à l'air. Oh, jetzt les ordonnances. La 7 mois exploité. The English showed no mercy, burning their way to Paris via 3 routes, each of which was home to villages and farms that supplied the capital. Oh, jetzt à votre commandement. Oui, là. Laisse fuir. Besoin d'y faire? Lorsque bâti, je sais ce que faut-il. Tu y s'envoie. Je valide Bastille. Besoin à faire? Non, Dostial. Mestir des mouets. Dostia Laurets. Sivage outjumps. Oi, mestier de moi. Lors bâtisse en besoin. Oil, mestir des mouets. Vécure mériens. Baillets moi besoin. Besoin à faire? Comment savoir, mestier de bois? Baillets mouets besoin. Je valide Bastille. Que faut-il donc? Je suis envoyé. Veille à la mine. Véquière mériens. Je valide Bastille. En besoin. Y trace sans nul arrest. Pouvons avoir un mestier des bois. Voyez tous le monde. On va servir.
vos amène meriens. Wittgenstein vos Gerd. Mon arc est preste. Poisson, commandement. Aïe, mestière de moi. Commandement pour les chevaux-chefs. Oh, me faut trahir. Dostoya Laurens. As the French continued to rally their army, the English took the last of the surrounding villages and had almost encircled Paris. Que faut-il donc besoigner? Où est votre plaisir? À l'Arson suisse. J'attends. Vaites-moi besoigne. Oh, me faut trahir. Lors bâti de s'estuer. Oh, me faut trail. Lors bâti de cette Où est votre un plaisir? besoin. Mon arc est preste. With the countryside in flames and the English at the city gates, the French armies steeled themselves for battle. Now came the capital's true test. Would the mighty walls of Paris hold against a fearsome English siege? Jeunesse Lydienne. Vaites-moi besoigne. Dicte-moi Oi, ma si besoin. toast. Giovanni Bastir. The Parisian Guard raised the alarm as the English began their first assault on the city walls. Compagnon, reliez bien. Avant, à mon commandement. Page in option page à votre commandement. Dicte-moi ma besoin. Laisse commandement. Archer, on déguerpi. Archer. Les chevaux sont prêts. Dicte-moi mon Versailles. Besoigne à faire. Ostia Lores. Cheval-char, soyez prêts. Mon arc est prêt. J'ai là. J'y vais. Les chevaux. Sigrez-moi, mon compagnon. Dicte-moi. Aide-moi donc. M besoin. Dicte-moi mon Versailles. The French army fought valiantly, repelling the first English attack. Mon arc est prêt. Oil, mestière de moi. Dicte-moi mon Versailles. Giovanni Bastir. Que faut-il donc besoigner? Lors bâti de ses oil. Mestière des mouets. Dostoya Laurens. De Bernard Régnez, avions moins. Archer Stéphane, Archer. Les autres, laisse commandement. Fex, régnez, avions moins.
Archer, Archer, en avant, full-fledged Archer. Archer! Archer! Oh, jetzt Archer! Allons prima! En besogne. Je vous amène mes riens. Mon arc est prêt. Compagnon, oyez bien. Presque portrait à Versailles. Va jetzt moins besoin. Réussi Nobel du Buez de Cester. Acest mes vos, Archer, allons Archer, c'est comme le volet. Vex, jeunesse Légion. Oh, me faut trahir. Giovanni Bastien. Vayez moi besogne. Although the walls of Paris had been breached, the French could still hold the city, so long as its mighty landmarks did not fall. Il n'y faut que la bus. Il tient c'est de la bouée. Acest mes vos, Archer. Les chevaucheurs, écoutez. Faut-il donc besoigner? Réussi nos cigarettes moi. Oh, jetzt, Veillier, commandement. Peignes avions moi, compagnon. Archer, on déguerpit, Archer. Besoin de faire des mouets. Vécuer Méria. Suis sans quemine. Fouiller est ma toute vie. Aime besoin. Aïe, si toast. Lors bâti de s'essuie. Adertan seulement. Les autres cigarettes moi, peu compagnon. Il n'y faut que la vérité. Acest me ferais-je donc? Arbalètre, à chest mesvot. À chest mesvot, arbalètre. Archer, les commandements viennent. De vers où faut-il Archer? Mon arc est prêt. The French defense of their capital held firm, wearing down the English invaders one by one. Les commandements viennent. Dicte-moi mon Versailles. Preste portrait, me mettez à la voie. Dicte-moi mon Versailles. Archers, prenez vos arcs. Ne demeurez point slats to coy. Mon arc est... Va jetzt moins besoin. Marche derrière moi, très tous. Chest, oui. De vers où faut-il Archer? Preste portrait. Que faut-il donc besoigner? Là, cette moi exploité. Veille à la mine. J'attends. Oh, me faut trahir? Presque par une sanglante. Besoigner à faire? Tous de ya l'aurait. Aime besoigne.
cavalier Bastille. Compagnon, j'obtends père à vos appuis. Bref, par une sanglante hâtie. Compagnie, moult avance vouée à traire. Oui, j'obtends père à vos appuis. J'attends. Tex, les avions moués, compagnon. Archers, guerre à Parmain. Est-ce que votre plaisir? Compagnon, les avions moués. Chasse une, elle s'appelait. C'est l'ennemi! Est-ce que votre En besogne. Vayez moi besogne. Oui da. Vessuir. est-ce que votre sanglante hâtie? Oui, messieurs des mouets, à votre commandement. Lors bâti de s'estuer. Archers! Oyez le ferret! À mon commandement! Archers! Prenez vos armes! Vas-y, pour moi. Les autres, laisse comme... Avance à mon commandement! Tu besoin! Archers! Prenez vos armes! Les sourcils à votre commandement. Jets vos habits Rampignon, aux allocs! Embelestez! À point de Chevalcheur, soyez prêts, seigneurs avions moués, compagnons. Les chevaux de 6 soyez. Chevalcheur, soyez prêts. Ici, laisse commandement. Est-ce que votre plaisir? Compagnon, je gagne mon gain. Archetiers! Archers à la voie! Les chevalcheurs sont avant. À mon commandement. Il n'est pas que l'ennemi. Compagnons, soyez fiers, j'y besoin. Service. Oyez bien, compagnon. Compagnon, nous allons. Compagnon, il vous reste. Il tienne, marchez. Archers! Oh, mais commandement! Sous mes assieds! Archers, si! Comme le volet! Archers, j'obtiens paix! On déclare Archers!
The enemy grew ever more desperate as their ranks thinned and their hopes of victory faded. Réussi l'escalade. À part main. Besoigné à faire? Que faut-il donc besoigner? As-tu besoin d'un grand air? En besoin. Bien me plates à Où est-ce votre plaisir? Où est-ce Archers, votre plaisir? les commandements viennent. J'obtempère. Attendez. Archers, en la voie. Oi, mestière de moi. Si vêche à autre chance. L'heure est de... Je suis votre serveuse. Archers, les commandes de demeurer, Squanslat Tukoi. Compagnon, presse, change start! Archers, l'ennemi est archi! Archers, allons, brillement. Oil, mestière des mouets. Mon armée besoin aux grandes bailles, moins besoin. Archers, les commandements viennent! Compagnons, venez-vous, décidez de partir. Archers, James annonce à part main. Archers, prenez vos armes. Compagnon, presse de paratier. À Chesmesvos, Archers, on the graphic, Archers. Archers, de demeure, Squanslat to go! Archers, chacun ses expertise. Arbalète annonce à part main. À Chesmesvos, Archers. Oi, mestière de moi. Oui, avec fuir. Oh, me faut trahir. Bien me plates out. En besoigne. Lors bâti, je sais tu. Eyetskur, Ox, commande un coup stressvos par despartir. À Chesmesvos, Archers, allons brillement. Traite, ennemi! Quenchef! Besoigné à faire? As-tu besoin d'un baillet, moi besoin? Si veille, on a Archers, au commande! Archers, si! Comme Archers! Archers, allons brillement. Archers, les commandements viennent! Archers, oh yes, commandement! Archers, mes Archers! Archers, mon âme, que ferai-je donc? Archers, les comme j'obtempère. À Chesmesvos, compagnon. À cesse de demeurer. Archers, en la voie. Belle fut cette victoire. Archers, les Que faut-il donc besoigner? tous de ya, Lauretz. Veillez les commandements. On the guerpit, Archers. Archers, en la voie. Cette merveilleuse grévance. Baillets moi besoigne. Tous tia l'oreille. Que faut-il donc besoigner? Giovanni Bastir. En besoin. Archer obéit au commandement. Oil, messieurs des Royettes, les ordonnances. L'ennemi nos archis! Archer! Archer! Prenez vos armes! Aïe, questionnez-moi!
Les commandements viennent, Archers! Archers! Oyez commandement! Reste par une sang... Archers, met vos! Archers! Archers! J'exploite les réparements! Thomas on ordonnance! À l'arsenal, chevalier! On me faut trahir! Lors se bâtit, je sais... Archers! Les commandements viennent! Chevalier! Retroyez France en feuille! Archers! Oyez commandement! Archers! Besoin de faire? Dosia Lauret! Presse portrait! Besoin de... Ouais. Il va... Maillez souhait besoin! Giovanni Basti! Defeated and demoralized by the strength of the French defense, the Black Prince's army abandoned their siege of the capital. Paris celebrated victory, but this was not the last test the French would face in their struggle to win the war.